Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Kali ini saya akan berbagi cara membuat meja dapur. Dan ini saya sudah mengukur untuk titik pengeborannya ya. Dan jaraknya itu 10 cm. Dan ini proses pemasangan besi ya, perakitan besi. Besinya itu pakai besi 12 mili ya, dan dengan jarak 10 cm, yang panjangnya 58, ini jaraknya 10 cm, dan yang panjangnya 2 meter 40 itu 25 ya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. And